السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ترجمة حادث بيولا بالمرام. كتاب حاجي. باب صفة الحج ودخول مكة. باب صفات حاجي دان ميسو كوتا مكة. حادث نوم 759. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس، فقال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حتى إذا أتينا البيت استلم الركن، فرمل 3 ومشى 4، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فرقي للصفا حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى إلى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، فذكر الحديث. وفيه: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا. ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، ودفع، وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة، السكينة. كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اضطجع حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، فدعاه وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة،
فرماها ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف. رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصل بمكة الظهر. رواه مسلم مطولا. Hadits nomor 759 dari Jabir ibnu Abdullah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menunaikan haji dan kami keluar bersamanya. Ketika kami sampai di Dzulhulaifah, Asma binti Umais melahirkan. Lalu beliau bersabda, "Mandilah dan bercawatlah dengan kain, lalu berihramlah." Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sholat di masjid, kemudian naik unta Qashwa, julukan unta Nabi. Ketika tiba di Baidah, beliau bertalbiyah dengan kalimat tauhid, artinya, "Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Segala puji, nikmat dan kerajaan hanya milikmu, tiada sekutu bagimu." Ketika kami sampai di Ka'bah, beliau menjamah Hajar Aswad, lalu tawaf dengan berlari-lari kecil 3 kali dan berjalan 4 kali. Kemudian beliau datang ke makam Ibrahim dan sholat. Setelah itu beliau kembali lagi ke Hajar Aswad dan menjamahnya. Lalu beliau keluar dari pintu menuju Shafa. Ketika sudah mendekat Shafa, beliau membaca, artinya sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah termasuk syiar agama Allah. Aku mulai dengan apa yang dimulai oleh Allah. Lalu beliau menaiki puncak Shafa sehingga dapat melihat Ka'bah. Kemudian beliau menghadap Ka'bah, lalu membaca kalimat tauhid dan takbir, dan mengucapkan, artinya tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Baginya segala kerajaan, baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada Tuhan selain Allah yang Esa, yang menepati janjinya, menolong hambanya, dan menghancurkan golongan-golongan musuh sendirian. Kemudian beliau berdoa seperti itu 3 kali, lalu turun ke Marwah. Ketika kedua kakinya menginjak tengah-tengah lembah, beliau berlari-lari kecil, dan ketika kami mendaki beliau berjalan biasa menuju Marwah. Beliau berbuat di Marwah sebagaimana yang beliau lakukan di Shafa. Kemudian perawi melanjutkan hadits dan di dalamnya disebutkan, tatkala tiba hari Tarwiyah, mereka berangkat menuju Mina dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menaiki kendaraannya. Di tempat itu, Mina, beliau sholat duhur, asyar, maghrib, isya, dan syubuh. Kemudian beliau berhenti sejenak hingga matahari terbit. Lalu beliau berangkat menuju Arafah, dan beliau telah mendapatkan kemahnya telah dipasang di Namirah. Beliau singgah di tempat tersebut. Ketika matahari tergelincir, beliau menyuruh agar disiapkan unta Qashwanya dan disiapkanlah unta tersebut untuknya. Beliau ke tengah lembah dan berkhutbah di tengah-tengah manusia. Setelah adzan dan qomat beliau sholat duhur. Kemudian qomat dan sholat asyar. Dan beliau tidak melakukan sholat apapun antara keduanya.
Lalu beliau menaiki kendaraan menuju tempat wukuf. Beliau merapatkan perut untanya ke batu-batu besar. Beliau berhenti di jalan besar dan menghadap kiblat. Beliau terus wukuf hingga matahari terbenam. Awan kuning mulai menghilang dan bola matahari telah benar-benar lenyap. Lalu beliau bertolak. Beliau mengencangkan kendali untanya hingga kepala unta itu menyentuh tempat duduk kendaraan. Beliau memberi isyarat dengan tangan kanannya sambil bersabda, "Wahai sekalian manusia, tenanglah, tenanglah." Beliau mengendorkan tali untanya sedikit demi sedikit sehingga unta itu dapat berjalan mendaki. Setibanya di Muzdalifah beliau sholat maghrib dan isya, dengan sekali adzan dan 2 kali qomat. Beliau tidak membaca tasbih apapun antara keduanya. Kemudian beliau berbaring hingga fajar terbit. Beliau sholat syubuh tatkala waktu syubuh sudah tampak jelas dengan adzan dan qomat. Kemudian berangkat dengan kendaraannya. Dan ketika sampai di Masjidil Haram beliau menghadap kiblat, lalu membaca doa, takbir, dan tahlil. Beliau tetap berada di situ hingga terang benderang. Lalu beliau bertolah sebelum matahari terbit. Ketika tiba di lembah Muhasir beliau mempercepat kendaraannya sedikit dan memilih jalan tengah yang keluar menuju ke tempat Jumrah Kubra. Setibanya di Jumrah dekat pohon beliau melempar 7 kali lemparan batu-batu kecil. Setiap biji batu sebesar kelingking. Beliau melempar dari tengah-tengah lembah itu. Kemudian beliau menuju tempat penyembelihan dan berkurban di tempat tersebut. Lalu menaiki kendaraan menuju Baitullah untuk melakukan tawaf ifadah dan sholat duhur di Mekah. Diriwayatkan oleh Muslim dengan panjang. Hadits nomor 760. Wan Khuzaimah bin Thabit radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. Dari Huzaimah ibnu Sabit radhiyallahu anhu bahwa apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah selesai dari talbiyahnya dalam haji atau umrah, beliau memohon kepada Allah akan ridlonya dan surga, dan berlindung dengan rahmatnya dari api neraka. Riwayat Syafi'i dengan sanad yang lemah. Hadits nomor 761. Wan Jabirin radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرت هاهنا ومنن كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقفا ووقفت هاهنا وجمع كلها موقفا رواه مسلم. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku berkurban di sini dan Mina seluruhnya tempat penyembelihan kurban, maka berkurbanlah di tempat kemah-kemahmu. Aku wukuf di sini dan Arafah seluruhnya tempat wukuf. Aku menginap di sini dan Muzdalifah seluruhnya tempat menginap." Riwayat Muslim. Hadits nomor 762. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها متفق عليه.
Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang ke Mekah, beliau masuk dari jalan atasnya dan keluar dari jalan bawahnya. Muttafaqun alaih. Hadits nomor 763. Wan Ibni Umar radhiyallahu anhuma أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذيت وحتى يصبح ويغتسل ويذكر ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa ia tidak datang ke Mekah kecuali setelah bermalam di Dzulhijjah hingga pagi dan mandi. Ia menyebut hal itu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam muttafaq alaihi. Hadits nomor 764. Wan Ibni Abbas radhiyallahu anhuma أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه. رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ia pernah mencium Hajar Aswad dan meletakkan dahi padanya. Diriwayatkan oleh Hakim dengan marfu dan Baihaqi dengan mauquf. Hadits nomor 765. Wa anhu qala أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا 4 ما بين ركنين متفق عليه. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, mereka diperintahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar berlari-lari kecil 3 kali putaran dan berjalan biasa 4 kali putaran antara 2 rukun, Hajar Aswad dan rukun Yamani. Muttafaqun alaih. Hadits nomor 766. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب 3 ومشى 4 وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى 3 أطواف بالبيت ويمشي 4 متفق عليه. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa apabila ia melakukan tawaf di Baitullah pada tawaf pertama, ia berjalan cepat 3 kali putaran dan berjalan biasa 4 kali putaran. Dalam suatu riwayat, aku melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila melakukan tawaf dalam haji atau umrah pada kedatangan pertama, beliau berjalan cepat 3 kali keliling dan berjalan biasa 4 kali keliling. Muttafaqun alaih. Hadits nomor 767. Wa anhu qala lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalimu min al-baiti ghairi ruknain al-yamaniyain. Rawahu Muslimun. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyentuh bagian Ka'bah kecuali 2 rukun Yamani. Riwayat Muslim. Hadits nomor 768. Wa an Umar radhiyallahu anhu annahu qabala al-hajar al-aswad faqala إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك متفق عليه. Dari Umar bahwa ia mencium Hajar Aswad dan berkata, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau hanyalah batu yang tidak membahayakan dan tidak memberi manfaat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menciummu,
Aku tidak akan menciummu. Muttafaqun alaih. Hadits nomor 769. Wan Abi Tufaili radhiyallahu anhu qala, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu bil baiti wa yastalimu rukna bimihshanin ma'ahu wa yuqbilu al-mihshana rawahu Musliman. Abu Al-Tufail berkata, Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertawaf di Ka'bah. Beliau menyentuh Hajar Aswad dengan tongkat yang dibawanya dan mencium tongkat tersebut. Riwayat Muslim. Hadits nomor 770. Wan Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu qala, طاف النبي صلى الله عليه وسلم متبعا ببرد أخضر. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. Yulai ibn Umayyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tawaf berselendangkan kainnya. Riwayat Imam 5 kecuali Nasai dan dinilai sahih oleh Tirmidzi. Hadits nomor 771. Wan Anasin radhiyallahu anhu qala, Kana yuhillu minna al-muhillu fala yunkiru alayhi wa yukabbiru minna al-mukabbiru fala yunkiru alayhi muttafaqun alayhi. Anas radhiyallahu anhu berkata, Di antara kami ada yang membaca talbiyah dan tidak ada yang melarangnya, dan ada yang membaca takbir dan tidak ada yang melarangnya. Muttafaqun alaih. Hadits nomor 772. Wan Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, Ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thaqali, aw qala fi dha'afati min jam'in bilailin. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusku untuk membawa barang-barang berat, atau ia berkata, untuk menyertai perempuan-perempuan yang lemah dari Muzdalifah pada waktu malam. Muttafaqun alaih. Hadits nomor 773. Wan Aisyah radhiyallahu anha qalat, Ista'dhanat Saudatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laylatal Muzdalifati an tadfa'a qablahu wa kanat thabitatan ta'ni thaqilatan fa'adhina laha muttafaqun alaihima. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Saudah pernah minta izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Muzdalifah untuk berangkat lebih dahulu karena dia lemah, yakni berat berjalan, dan beliau mengizinkannya. Muttafaqun alaih. Hadits nomor 774. Wan Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, La tarmul jamrata hatta tatla' ash-shams. Rawahul khamsatu illa Nasa'i wa fihi inqita'. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada kami, Janganlah melempar jamrah hingga matahari terbit. Riwayat Imam 5 kecuali Nasai. Hadits Munqathis. Hadits nomor 775. Wan Aisyah radhiyallahu anha qalat, Arsala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bi ummi Salamata laylatan nahri, faramatil jamrata qabla al-fajri, thumma madat fa'afadat. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syarti Muslimin. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ummu Salamah pada malam hari raya kurban,
Lalu ia melempar jumrah sebelum fajar, kemudian pergi dan turun ke Mekah. Riwayat Abu Dawud dan sanadnya menurut syarat Muslim. Hadits nomor 776. وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة. Dari Urwah ibnu Mudloras radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengikuti sholat kami ini, yakni di Muzdalifah, lalu bermalam bersama kami hingga kami berangkat, dan sebelum itu ia benar-benar telah wukuf di Arafah malam atau siang, maka hajinya telah sempurna dan ia telah menghilangkan kotorannya. Riwayat Imam 5. Hadits Sahih menurut Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Hadits nomor 777. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala إن المشركين كانوا لا يفيدون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير وأن النبي صلى الله عليه وسلم خلفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. رواه البخاري. Umar radhiyallahu anhu berkata, orang-orang musyrik tidak turun ke Mekah hingga matahari terbit, dan mereka berkata, merekalah Gunung Sabir, gunung tertinggi di Mekah, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menentang mereka. Maka beliau turun ke Mekah sebelum matahari terbit. Riwayat Bukhari. Hadits nomor 778. وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. رواه البخاري. Ibnu Abbas dan Usamah ibnu Zaid radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu tetap membaca talbiyah hingga beliau melempar jamrah Ka'bah. Riwayat Bukhari. Hadits nomor 779. Wa an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu annahu ja'ala al-bayta an yasarihi wa minan an yaminihi wa rama al-jamrata bi-sab'i hasayatin wa qala hadha maqamu alladhi unzilat alayhi suratul Baqarati. Muttafaqun alayhi. Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa ia menjadikan Baitullah sebelah kirinya dan Mina sebelah kanannya dan melempar jumrah dengan 7 batu. Ia berkata, disinilah tempat diturunkannya surat Al-Baqarah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Muttafaq alaih. Hadits nomor 780. وعن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد ذلك فإذا زادت الشمس. رواه مسلم. Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melempar jamrah pada hari raya Kurban saat waktu duha. Namun setelah itu, beliau melemparnya bila matahari tergelincir. Riwayat Muslim. Hadits nomor 781. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu kana yarmil jamrat ad-dunya bi-sab'i hasayat yukabbiru ala athari kulli hasatin ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة
فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسط ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطنه الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله رواه البخاري. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa ia melempar jumrah ula dengan 7 batu kecil. Ia mengiringi dengan takbir pada setiap lemparan, kemudian maju dan mencari tanah yang rata. Ia berdiri menghadap kiblat, kemudian berdoa dengan mengangkat tangannya dan berdiri lama. Lalu melempar jumrah wusta, kemudian mengambil arah kiri untuk mencari tempat yang rata. Ia berdiri menghadap kiblat, kemudian berdoa dengan mengangkat kedua tangannya dan berdiri lama. Kemudian melempar jumrah akabah dari tengah lembah. Ia tidak berdiri di situ dan langsung kembali. Ia mengatakan, beginilah aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Riwayat Bukhari. Hadits nomor 782. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma arhamil muhalliqina qalu wal muqassirina ya Rasulullah. Qala fi thalithati wal muqassirina muttafaqun alaihi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Ya Allah rahmatilah orang-orang yang mencukur rambutnya. Mereka bertanya, dan orang-orang yang memendekkan rambutnya, wahai Rasulullah. Beliau berdoa dalam yang ketiga, dan orang-orang yang memendekkan rambutnya. Marifakalehe. Hadits nomor 783. Wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa fi hajjatil wada'i faj'alu yas'alunahu faqala rajul lam ash'ur fahalaqtu qabla an azbaha. قال اذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج متفق عليه. Dari Abdullah ibnu Amr al-As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti pada haji wada dan orang-orang saling bertanya kepada beliau. Seorang laki-laki bertanya, Aku tidak sadar, aku telah mencukur sebelum menyembelih kurban. Beliau bersabda, Sembelihlah kurban tidak apa-apa. Pada hari itu beliau tidak ditanya dengan sesuatu yang didahulukan dan diakhirkan kecuali beliau menjawab, Kerjakanlah tidak apa-apa. Marifakalehe. Hadits nomor 784. Wa anil Miswar ibn Makhramah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahara qabla an yahlqa wa amara ashabahu bidzalika rawahu al-Bukhari. Dari Al-Miswar ibnu Mahramah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih kurban sebelum mencukur dan menyuruh para sahabat untuk melakukan demikian. Riwayat Bukhari.
Hadits nomor 785. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ramaitum wa halaqtum faqad halal lakum at-tibu wa kullu shay'in illa nisa'. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa fi isnadihi dha'f. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, bila telah selesai melempar dan mencukur, maka dihalalkan untukmu memakai wewangian dan segala sesuatu kecuali perempuan. Riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Dalam sanadnya ada kelemahan. Hadits nomor 786. Wani ibni Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, laysa ala nisa'i halq wa innama yukassirna. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada kewajiban mencukur bagi perempuan, namun mereka cukup memendekkannya. Riwayat Abu Dawud dengan sanad hasan. Hadits nomor 787. Wani ibni Umar radhiyallahu anhuma, anna al-Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu ista'dhana Rasulullah sallallahu alaihi وسلم أن يبيت بمكة ليالي منًا من أجل سقايته فأذن له. متفق عليه. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Abbas ibnu Abdul Muttalib memohon izin kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam untuk menginap di Mekah pada malam-malam yang seharusnya berada di Mina karena tugasnya memberi air minum kepada jemaah haji, lalu beliau mengizinkannya. Muttafaq alaih. Hadits nomor 788. Wa an Asim bin Adin radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arkhasa li ru'atil ibli fil baytutati an Minan, yarmuna yawm an-nahri, thumma yarmuna al-ghad al-yawmayn, thumma yarmuna yawm an-nafri. Rawahu al-khamsat wa sahahahu Tirmidhi wa Ibnu Hibban. Dari Asim ibnu Adi bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan pada para pengembala unta untuk bermalam di luar kota Mina. Mereka melempar pada hari raya kurban, mereka melempar besok dan besok lusa untuk 2 hari, kemudian mereka melempar pada hari Nafar, tanggal 14. Riwayat Imam 5. Hadits Syahih menurut Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Hadits nomor 789. Wan Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm an-nahr. Al-Hadith. Muttafaqun alaih. Abu Bakr radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memberi khutbah kepada kami pada hari raya kurban. Hadits muttafaq alaih. Hadits nomor 790. Wan Sarah binti Nabhan radhiyallahu anha qalat, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm ru'usi faqala, alaysa hadha awsat ayyam at-tashriq? Al-hadith rawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin. Sarah bint Nabhan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memberi khutbah kepada kami pada hari Rus, hari kedua dari hari raya kurban. Beliau bersabda, bukankah ini pertengahan hari-hari Tasyrik?
Hadits riwayat Abu Dawud dengan sanad hasan. Hadits nomor 791. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. رواه مسلم. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda padanya, tawaf mu di Baitullah dan sa'imu antara Syafa dan Marwa telah cukup bagimu untuk haji dan umrahmu. Riwayat Muslim. Hadits nomor 792. Wani Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yarmul fi as-sab'i alladhi afadha fihi. Rawahul khamsatu illa Tirmidzi wa sahhahul Hakim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak berlari-lari kecil dalam 7 putaran pada tawaf ifadlah. Riwayat Imam 5 Kecuali Tirmidzi. Hadits Syahih menurut Hakim. Hadits nomor 793. Wan Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla dhuhra wal asra wal maghriba wal isha thumma raqada raqdatan bil muhassabi thumma rakiba ila al baiti fatafa bihi. Rawahul Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duhur, asyar, maghrib dan isya, kemudian tidur sejenak di desa Muhasyab, lalu naik kendaraan menuju Baitullah dan tawaf. Riwayat Bukhari. Hadits nomor 794. Wa an Aisyah radhiyallahu anha أنها لم تكن تفعل ذلك أي النزول بالأبطح وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه. رواه مسلم. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa ia tidak berbuat demikian, yakni singgah di desa Abtah. Dia mengatakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam singgah di tempat tersebut hanyalah karena tempat itu paling mudah bagi beliau untuk keluar dari Mekah menuju Madinah. Riwayat Muslim. Hadits nomor 795. Wan Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. متفق عليه. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, orang-orang diperintahkan agar akhir dari ibadah haji mereka adalah tawaf di Baitullah, tetapi diberikan kelonggaran bagi perempuan haid. Muttafaq alaih. Hadits nomor 796. Wani Ibni Zubair radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatun fi masjidi hadha afdalu min alfi salatin fi ma siwahu ila al-masjidil haram. وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي ب100 صلاة. رواه أحمد وصححه ابن حبان. Dari Ibnu Al-Zubair radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sekali solat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 kali solat di masjid lainnya kecuali Masjidil Haram. Dan sekali solat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100 kali solat di masjidku ini. Riwayat Ahmad. Hadits Syahih menurut Ibnu
والله أعلم بالصواب.